विपर्य परिचालना विभाग 365 दिन एवं 365 दिन रे प्रत्येक दिन 24 घंटा प्रस्तुत थाए। ओडिशा एक प्राकृतिक विपर्य प्रवण राज्य। वर्षा समय बन्या हवा, नदीर पानी बढ़िबा एवं गाँव में पानी पशिबा एटा हमर स्वाभाविक प्रक्रिया ही आम प्रस्तुत था। से क्रम ये भितर महानदीर हीराकुद बंध उपर मुंडर वर्षा हवा फल 12टा गेट हीराकुदर खोला होती। रेंगाली बंध से गोटे गेट खोला होती एवं जलपतन आदौ महानदी नराज ठारे जलपतन विपद संकुल को छुई ना। से क्रम महानदी कहतु, देवी कहतु, आपणकर ब्राह्मणी, बैतरणी, बुढ़ाबलंग, सुवर्णरेखा, वंशधारा, ऋषिकुल्य, जलका, ये जिते सबू नदी अच्छी ये सबू नदीर जलपतन निश्चित भाव में बढ़ी, किंतु विपद संकेत पर्यंत पहुंची नहीं। पानी नदी रे बढ़ुची एवं एते बेला पर्यंत गाँ गाँ को पानी पशिबार रिपोर्ट नहीं, किंतु बहुत जगार वर्षा फल झारसुगुड़ा जिले में, सुंदरगढ़ जिले में दुईटी जगार गतकाली एवं परदिन वर्षा फल गुड़िए गाँ भीतर को पानी पशिला। गुड़िए बंध पानी पेक होकर भांगी जा फल झारसुगुड़ा जिलार गुड़िए जगार क्षयक्षति होती। नेशनल हाईवे रास्ता काम चलता से जो माटी बाली सबू रास्ता मरामती रखी बनवा रखी वर्षा फल धोई होगा फल प्राय 50 एकर जमी से फसल नष्ट होती। वर्तमान मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक एभलिया अंचल आमे सतर्क अच्छु। जिला प्रशासन को संपूर्ण निर्देश दिखाई सतर्क रही। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एवं तहसीलदार माने मध्य सतर्क अछंती। जो जगार पानी पशिबो से जगार लोक मानकु पानी प्लावन अंचल रू बाहर करिबा, रिलीफ सेंटर को नबा। रिलीफ सेंटर रे भोजन रो व्यवस्था पई राशन मध्य प्रस्तुत अछि, शिशु खाद्य मध्य प्रस्तुत अछि एवं जो मानकर आवश्यक पड़िबो तालपरिन मध्य सबु जिले में पर्याप्त परिमाण अच्छी। ओडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम मध्य सतर्क अछंती एवं अग्निशम विभाग मध्य सेमाने मध्य प्रस्तुत अछंती एवं पोजिशनिंग रे मध्य समस्ते अछंती। तेणु विपर्य परिचालना विभाग संपूर्ण प्रस्तुत अच्छी एवं आमे निवेदन करछु जे एभलिया बन्यार परिस्थिति को सामना करुवा जो अंचल मान अच्छी से माने भी सतर्क रहंतु। विभिन्न जगार संभाव्य वर्षा को लेकर पानी जलपतन बढ़ से जगह माइक घोषणा आरंभ हो सारा। तेणु संपूर्ण आम प्रस्तुत अच्छु, कहीं विचलित हूँ नहीं। पानी जदि गाँ को पशे ताहले निकटस्थम रिलीफ सेंटर को पलि आसतु। मानवीय सेवा युक्त समस्त सुविधा से प्रस्तुत अच्छी। तार बाहर विभिन्न समय पानी जो निष्कासन हो गला झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिले में सेठी मध्य डिसइनफेक्शन करने जेहेतु जाजपुर में हईजार प्रकोप आम देखी सेठी मध्य डिसइनफेक्शन करने व्यवस्था आरंभ हो गला। एवं झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिले में क्षयक्षति होतिबार आकलन मध्य आरंभ हो गला। मत लगुच 24 घंटा भितर क्षयक्षतिर रिपोर्ट आम पाइबू। आज संध्या सुधा जदि आम रिपोर्ट प्राप्त हो गला, आज राति रे ही क्षयक्षतिर जहाँ परिमाण अच्छी सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिला को आम जिलापाल मान को प्रेरण करदेबू और काली सकाळु क्षतिपूरण पैसा बंटन आरंभ हो। झारसुगुड़ा जिले में गुड़िए विभाग व्यापक क्षयक्षति होती। विभाग कहले माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट व्यापक भाव में क्षतिग्रस्त होती, रोड व्यापक भाव में क्षतिग्रस्त होती एवं गुड़िए जगार छोट छोट डैम जोटा थिला माइक्रो डैम माने सीटा मध्य क्षतिग्रस्त होती। तेणु जलसेचन विभाग जो क्षयक्षति होती तार आकलन से करछंती, किंतु आकलन करने पूर्व झारसुगुड़ा जिलापाल को निर्देश दिखाई पाखरे जो फंड अच्छी से फंड रे सबू मरामती काम से आरंभ करदे एवं जो जो मरामती खर्च हम
সেটাକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହନ କରିବ। ତେଣୁ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କୌଣସି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନିକଟସ୍ଥ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବିଡିଓ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ସୂଚନା କଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ତେଣୁ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତନି, ସରକାର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଇଏ ଅତୀତର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିଥିଲୁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନରାଶି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ସବୁଥିରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ବିଗିଡ଼େ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିରାପଦରେ ରହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦରେ ରଖନ୍ତୁ। ପାଣି ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ନିକଟସ୍ଥମ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁ ସମୟରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଘଟଣା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ଘଟେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟି ଭେନମ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ନିକଟସ୍ଥମ ପିଏସି ସିଏସି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ନା ଏବେ ଏମିତି କେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମରଟା ଇଲେକ୍ସନ ହିଁ ହୁଏ, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ଇଲେକ୍ସନ ହିଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଇଲେକ୍ସନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ଆଧାରରେ ଆମର ଦଳ ଯାହା ବାବଦରେ କନସେନସସ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ନୋମିନେସନ ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋମିନେସନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାଧକ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେ କେହି ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ସାମୂହିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କମନ ଲିଡରସିପ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସାମୂହିକ ଲିଡରସିପ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଭଳିଆ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସହମତିରେ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଜଣଙ୍କ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ସବୁ ପାରିବାରିକ ଦଳ, ମାନେ ବାପା ପରେ ପୁଅ, ପୁଅ ପରେ ନାତି, ନହେଲେ ଭଣଜା, ନହେଲେ ଝିଆରୀ, ନହେଲେ ପୁତୁରା। ଏଠି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହୋଇପାରେ, ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ଚାଲିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟ ସଭାପତି ଥିଲି ନା ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲୁ ନା ସରକାରୀ ଦଳ ଥିଲୁ। ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା, ଆମେ ଏପଟ ଅଧା ସେପଟ ଅଧା ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲାଗି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ରହିବାଟା ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସରକାର ଆଜି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଆମେ ସରକାର କରିଥିଲୁ, ମିତ୍ରତା କରିଥିଲୁ, ଏଥିପାଇଁ କରିଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ଆମର ହରାଇବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗେ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, 9 ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଘା ଆମର ଶୁଖି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ମିତ୍ରତା କରିବାର ମଧ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ମିତ୍ରତାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ଧର୍ମ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜଣା ନଥିଲା। 9 ବର୍ଷ କ୍ଷତି ସହିଲୁ, କଷ୍ଟ ସହିଲୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବାହାରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କରିବାର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଘା ଆଜି ବି ଶୁଖି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବି ସଭାପତି ହେଉଛୁ ଆମେ, ଦଳ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବାର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଦଳ ସରକାରକୁ ଚଳାଇବାରେ ପାର୍ଟି ସର୍ବୋପରି ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଏବଂ
से मेंटरे मुख्य दल नुह गौण दल भाव सरकार रहिबा एवं दल चलेबा दल सरकार भितर समय रक्षा करवा बहुत कठिन काम से कठिन परिस्थिति रे सभापति मु थिली आउ एबे जे सभापति हेबे से सरकार एवं संगठन भितर निखुण समन्वय रखिकरी दल किमिति वृद्धि हेबो संगठन किमिति शक्तिशाली हेबो एवं सरकार किमिति तार सेवा गरीब गरीब पाखे पहुंचे पारिबो मते लागुची आगामी 3 वर्ष ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार पई सबुठारु भल समय आसीबो ओडिशा को जो लक्ष्य रखिछु आमे नुआ ओडिशा विकसित ओडिशा समृद्ध ओडिशा गठन करिया पई ओडिशा को वैभवशाली करिया पई 2036 मसिया जेतले ओडिशार गठन 100 वर्ष पूर्ति हेबो से समय ओडिशा को वैभवशाली करिया पई जो लक्ष्य मते लागुची दलर संगठन आज निर्वाचन हला परे आमर कार्य आहुरी सहज और सरल हम लोकों पाखे सेवा पहुंचापी नुआ ओडिशा गठन करने भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमी रे प्रयोग करंतु जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in